은혜 받으실 말씀은 고린도후서 5장 18절에서 Perhatikan Alkitab 19절 untuk khutbah 말씀입니다. adalah daripada 2 Korintus 5, 18 모든 hingga 것이 19. 하나님께로 Semuanya datang 났나니 daripada 저가 Allah yang telah 그리스도로 mendamaikan 말미암아 kita dengan dirinya 우리를 melalui 자기와 Kristus 화목하게 dan 하시고 mengamanahkan 또 kepada kami 우리에게 tugas mulia 화목하게 untuk 하는 mengusahakan 직책을 pelayanan 주셨으니 perdamaian itu. 이는 Dalam 하나님께서 Kristus, 그리스도 안에 Allah telah 계시사 mendamaikan isi dunia 세상을 ini dengan 자기와 dirinya dan tidak 화목하게 lagi 하시며 memperhitungkan 저희의 죄를 kesalahan-kesalahan 저희에게 mereka. 돌리지 Berita 아니하시고 pendamaian itu telah 화목하게 하는 diamanahkannya kepada 말씀을 kami. 우리에게 부탁하셨느니라. 아멘. 임마누엘 성가대 찬양과 니시 오케스트라 연주 후 사랑하는 당회자님께서 화목에 대한 말씀 전해 주시겠습니다. 사랑하는 성도 여러분, Saudara dan saudari 우리가 yang saya 하나님 kasihi, 말씀대로 살기 위해 apabila kita dengan 노력할 setia 때 cuba hidup 세상 menurut firman 사람들이나 Tuhan, 심지어 ada kalanya orang 하나님을 duniawi 믿는다 하는 dan 사람들 bahkan setengah 중에서도 orang yang percaya kepada 이런 Tuhan 말을 하는 berkata 사람들이 bahwa kita 있습니다. terlalu taat 참 atau fanatik. 유별나게 믿는다. 여러분 이런 얘기 들어보셨으면 우리는 칭찬으로 Pernahkah Anda 받읍시다. 네. 또 어떤 mengalami 경우 여러분들이 perkara 밤마다 sedemikian? 단열 철회한다고 Kita 이렇게 juga 성전을 berdoa 향해 발걸음을 setiap 옮기면 malam 직장 동료도 아니 dan 회식하다가 datang ke 이제 막 gereja 누구 있고 pada setiap malam 있는데 untuk berdoa. 교회 간다고 하면 뭐라고 얘기하겠습니까? 또 Apabila 그 문제는 rekan sejawat 그분들이 kita 크리스천이란 말이에요. 그럴 때 이렇게 mungkin bertanya 얘기합니다. mengapa 하나님은 kita tidak 우리의 mengikut 형편과 makan 처지를 malam 다 bersama 아시는데 mereka, sebaliknya 꼭 pergi ke gereja. 그렇게까지 해야 하느냐라고 말하기도 합니다. 그러나 신명기 10장 13절에 Mereka bertanya mengapa kita perlu begitu bersemangat, sedangkan Tuhan sudah mengetahui segala keadaan dan situasi kita. Namun begitu Tuhan berfirman dalam Ulangan 10 ayat 13, patuhilah segala hukumnya. Aku memberikan hukum-hukum itu kepada kamu hari ini untuk kepentingan kamu. 아버지 하나님께서는 하나님의 Tuhan Bapa mahu 자녀들이 anak-anaknya 이 hidup 땅에서도 bahagia 행복한 walaupun di 삶을 dunia ini. 살기를 원하십니다. Rahsia untuk hidup 그리고 bahagia 그 seperti itu 행복한 tercatat 삶의 dalam 비결을 Alkitab. 성경에 다 담아 놓으셨지요. Pada hari ini, setelah 그래서 이 rasa 시간은 cuti 특별히 kesyukuran Korea yang 추석을 dipanggil 행복한 Chuseok, 삶의 비결 kita 중 akan melihat cara untuk 화목을 mencapai 이루는 kedamaian. 방법을 Salah satu 말씀드립니다. rahsia kehidupan bahagia. 여러분에게 이 화목 Jika Anda 한 dapat 가지만 mencapai 좋은 keharmonian dengan 점이 sepenuhnya, 있는데도 여러분이 kemana-mana 있는 saja 곳은 Anda pergi, Anda 천국 akan 같다고 dipenuhi 할 oleh 만큼 kebahagiaan seperti di 행복이 syurga. 넘치게 될 것입니다. 자, 우선 우리가 화목해야 되는 대상과 공간은 가정이겠죠. 가정 안에 행복이 Kita 있습니다. perlu mencapai 그리고 kedamaian dalam 또 keluarga 직장 kita 안에 dan juga di tempat 행복합니다. kerja kita. 우리 학생들은 친구들과 화목합니다. Pelajar-pelajar 이렇게 mami, 이제 Anda perlu 화목이 넘치는 ada 곳. kedamaian dengan 그리고 또 여러분들이 교회 rakan 안에서 sekelas Anda. 기관과 활동하고 Dan 봉사하는 juga di 곳 gereja, 만나는 사람들과 Anda perlu 화목하다 ada 하면 kedamaian 그것이 dengan 바로 천국 rakan sekerja 아닙니까? dan sesama anggota 하나님의 gereja. 자녀들은 그리할 수 Supaya anak Tuhan 있습니다. Anda dapat 그렇게 할 수 melakukannya. 있는 방법을 오늘 말씀으로 전하도록 하겠습니다. Kita 그러므로 이 belajar 말씀을 잘 rahsia 양식 삼으셔서 untuk 이 mencapai 땅에 kedamaian 사는 dan cara 동안에도 untuk 주 mencapainya. 안에서 Saya 가장 berdoa dalam nama Tuhan 행복한 Yesus agar 성도들이 Anda akan 되시길 memahatkan 주님의 kata-kata ini dalam 이름으로 hati Anda 축원합니다. dan menjadi orang yang paling bahagia 사랑하는 dalam 성도 Tuhan 여러분, semasa di dunia ini. 화목이란 Saudara-saudara yang saya 뜻이 kasih, 맞고 jika Anda dapat sentiasa hidup dalam 정다움이라는 kesepakatan 여러분이 dengan 늘 semua orang di 대하는 sekeliling Anda, 사람들과 maka 뜻이 hidup Anda 잘 akan benar-benar 맞아서 bahagia. 항상 Namun begitu 정답게 ada 살아갈 aturan 수 dalam 있다면 mencapai kedamaian. 여러분의 삶은 참으로 행복하다 할 수 있을 것입니다. 여러분들 가정 안에 가족과 이렇게 Dalam 정답고 keluarga Anda dengan 함께 sesama 의견과 뜻이 anggota 맞으려면 keluarga Anda, jika Anda 먼저는 가족 복음화가 ada 돼야겠죠. kesepakatan dengan anggota keluarga Anda, perkara pertama yang perlu Anda lakukan ialah menginjili mereka. Anda mengajak mereka tentang 그런데 한 분은 kebenaran. 믿음이 있고 한 분은 그렇지 않으면 또 열심히 있는 Katakan ada sedangkan anggota keluarga Anda 이게 bukan 대화할 orang Kristian. 주제가 안 맞는단 말이에요. 그러니까 서로가 원하고 생각하고 Jadi 고민하는 perbualan 게 Anda dengan 같으면 mereka 모든 대화 속에서 함께 어울러 갈 수 있는데 이러면 정답잖아요. mungkin ada 그런데 그렇지 batasnya. 않으면 그러니까 이게 가족 중에도 보면 취미가 맞고 또 뭐 좋아하는 것들이 맞고 뭐 음식도 기호도 이런 것들이 Sekalipun dalam 맞으면 참 kalangan 행복하죠. anggota keluarga 편하죠. Anda, 외식까지 할때 masing-masing 너는 mempunyai 안 할 cita 것 없이 rasa yang 식구들이 다 berbeza. 좋아하는 게 달라요. 그럼 어디에 맞춰요? 맨 아빠한테 맞추면 자녀들이 또 그럴 것이고 아내도 처음엔 맞추다가 이제 내가 먹고 싶은 거 먹는데 그러면 아내에 맞춰줬어요. 그랬더니 남편이 아이 그게 뭐가 맛있어? 여러분 이제 싸움 난단 말이에요. Mungkin 이게 또 ada 모든 게 맞으면 참 konflik 좋은데요. atau 각기 pertikaian 다른 부모 밑에서 성장하여 dalam keluarga. 부부가 되었는데 어떻게 맞겠습니까?
맞추는 것이죠. 근데 사랑하면 맞춰지죠. Tapi jika Anda saling 사랑하면 mengasihi, 상대의 의견도 Anda 들어주고 dapat mengadaptasikan diri Anda 그렇게 해서 dengan cita 맞춰가다 rasa dan 보면 keperluan orang 상대가 lain. 좋아하는 것을 내가 좋아하고 이렇게 해서 행복할 수 있어요. 근데 한쪽만 Dengan cara ini, 계속 anggota keluarga 양보하시면 Anda 이것도 참 akan 행복을 누릴 수가 없습니다. 서로 gembira. 양보하고 서로 귀히 여겨서 상대에게 맞춰주려 하면 이건 참 행복하죠. 뭐 먹고 싶어요? 뭐 먹고 싶어요? 서로 뭐 먹고 싶어요? 그래서 저희 가족은 좀 그렇습니다. 서로 뭐 먹고 싶어요 하고 서로 맞추려고 하다 보니까 어쩔 수 없이 Dalam keluarga 제가 kita, kita 예전부터도 sentiasa cuba 제가 menyesuaikan 조금 diri kita 추려서 dengan 와요, 의견을. anggota keluarga kita. 우리 가족이 이거 좋아하는데 이번에는 누구한테 맞춰줄까? 이렇게 하면서 그분이 뭘 좋아하지? Misalnya 돌아가면서 apabila 저도 makan 생각을 di 하는 luar. 거예요. 그러면 이거 메뉴를 몇 가지 추려오죠. 그리고 뭐 드시겠어요? 그러면 서로 배려해요. 그러다 보면 이제 또 제가 볼 때 이거 중간쯤 하고 결정하고 Kita 하기도 하는데요. mempunyai 얼마나 이게 berbagai pilihan, tetapi 행복한 kita 고민입니까? 그런데 서로 자기의 akur 유익을 dengan pilihan orang lain. 구하려고 Apabila 한다면 Anda 이 싸움이 나고 다툼이 mencari 납니다. kepentingan diri 가정만이 sendiri, 아니죠. maka akan selalu 핏줄과 berlaku 함께 pertikaian. 살고 있는 가족이 아닌 친구 또 교회 안에서 은근히 내 생각, seperti 내가 ini 좋아하는 거에 맞춰서 상대에게 mungkin berlaku 권하고 dalam keluarga Anda 상대에게 dengan 추천 메뉴도 rakan-rakan dan 내가 orang 먹고 lain 싶은 거 juga. 안에서만 추천하면 그러면 이게 시간이 지나다 보니까 이상하다. 왜 내가 좋아하는 게 아니고 상대방이 좋아하는 걸로 이렇게 매번 먹지? 이러다 보면 의가 갈린단 말이에요. 내 유익을 구하지 않을 때 진정 화목하고 Apabila Anda 화평할 수 있습니다. 자, mementingkan 그런데 오늘 말씀은 여러분들이 어느 kebajikan orang lain, 누구에게든 어느 곳에 있든 Anda 화목할 akan 수 dapat 있는 mencapai 방법을 제시해 kedamaian 드립니다. dengan orang lain. 자, 그런데 Khotbah pada hari ini 그렇게 adalah tentang 되기 bagaimana Anda dapat 위해서는 mencapai 먼저 kedamaian dengan 중요한 orang lain. 것이 화목하는 Apabila Anda 순서입니다. memahami aturan 어떤 ini dan 대상과 먼저 melaksanakannya, 화목할 것인가 이걸 kebahagiaan 여러분들이 sejati 잘 akan tercapai. 깨닫고 지켜 행하면 참 행복을 누리고 또 모든 사람과도 화목할 수 있습니다. 자, 그럼 우리가 가장 먼저 화목을 이루어야 하는 Dengan 대상은 siapa kita perlu berdamai 누구일까요? dan mendapatkan 우리의 kedamaian terlebih 아버지 dahulu, 되시는 Dia ialah Tuhan Bapa 하나님입니다. kita. 성도 Saudara-saudari, 여러분, mengapakah Tuhan menciptakan manusia dan memupuk mereka di bumi ini? Sebanyak adalah untuk mendapatkan anak-anak yang sejati yang dapat berkongsi kasih. 참 자녀를 얻기 위함입니다. Tuhan menciptakan manusia menurut gambarannya dan menanamkan pengetahuan rohani dalam diri mereka untuk mendapatkan anak-anak yang dapat berkongsi kasih. Apabila manusia pertama, Adam, melakukan dosa dan tidak mentaati firman Tuhan, semua keturunan Adam mula berjalan di jalan dosa, menjadi pendosa. Manusia tidak lagi menjadi anak-anak Tuhan, tetapi menjadi anak-anak dan hamba-hamba iblis. 마귀의 종노릇을 하게 됩니다. Akhirnya, mereka sepatutnya dilemparkan ke dalam api neraka yang kekal. 던져지게 되지요. Namun begitu, 그러나 하나님께서는 Tuhan tidak meninggalkan 하나님의 manusia yang 형상을 diciptakan 따라 menurut 지으신 gambarannya 사람들이 untuk hidup sebagai hamba 이처럼 iblis dan 마귀의 menghadapi 종노릇을 kematian 하다가 kekal. 영원한 사망으로 가도록 내버려 두지 않으셨습니다. 비록 사람들이 Walaupun manusia 하나님의 berdosa 뜻을 melawan 거슬러 kehendak Tuhan, Tuhan 범죄했을지라도 menghulurkan tangan untuk berdamai terlebih dahulu dengan mengutuskan anaknya tunggal Yesus untuk menebus segala dosa kita. 예수님을 이 땅에 보내셔서 모든 Mengenai hal ini, 2 Korintus 5 ayat 18 memberitahu kita, semua itu dilakukan oleh Allah. Melalui Kristus, Allah sudah mengubah kita daripada musuh menjadi sahabatnya. Tuhan telah mengubahkan sepenuhnya anak yang dikasihinya, Yesus, di atas kayu salib untuk perdamaian dengan para pendosa. 하나님과 왜 우리가 불화하게 되었습니까? 화목이 왜 깨어졌습니까? Mengapakah 바로 mereka 죄의 문제 때문인 거죠. 왜요? 죄의 주관자는 어둠, 원수마귀 사단입니다. mematahkan kedamaian 하나님은 Tuhan? 반대로 빛이요, 선이요, Tuhan 사랑이시거든요. ialah kebenaran, 이 kasih. 하나님과 원수마귀, 빛과 어둠이 반대인 것처럼 Tuhan dan 하나님과 원수마귀 kedamaian, 반대인데 Tuhan dan kegelapan 죄와 adalah 진리, bertentangan. 죄와 의는 반대인데 사람이 Kebenaran 하나님의 의로움에서 dan 떠나 죄를 지으니 죄의 주관자인 원수마귀 dosa adalah 사단에게 bertentangan. 속하였고 그로 인하여 Itulah 하나님과 sebabnya orang berdosa 돌아가게 된 것입니다. melawan Tuhan 그런데 화목할 수 있는 dan menjadi 방법은 hamba 바로 kepada 죄의 iblis. 문제를 해결하는 것이고 죄 없으신 예수님께서 Untuk 온 mencapai 인류의 kedamaian, kita 죄를 perlu 대신 감당하여
죄인과 같이 menyelesaikan masalah dosa. 철저히 십자가에 죽으셨기에 Yesus 이제 mati di atas kayu 누구든지 salib 예수님을 구세주로 untuk menebus 믿으면 dosa 그의 kita. 죄를 Sesiapa yang 모두 percaya kepada 사해 Yesus 주시고 sebagai penyelamatnya 성령을 보내셔서 akan menerima pengampunan bagi 하나님의 dosa-dosanya. 자녀로 삼아 Diberikan 주신 Roh Kudus dan 것입니다. menjadi anak-anak Tuhan. 이렇게 우리는 하나님과 화목하게 되었습니다. Dengan cara ini 예, kita berdamai 갈라디아서 semula dengan 4장 Tuhan. 6절에 Galatia 너희가 4 아들인 ayat 거로 6 menyatakan, 하나님이 그 karena 아들의 kamu 영을 anak-anak 우리 Allah, 마음 Allah 가운데 menyuruh roh 보내사 anaknya 아바 masuk ke dalam hati 아버지라 kita. 부르게 하셨느니라 Roh itulah yang 했습니다. menyebabkan kita berseru, 이처럼 Bapa ya 예수 Bapa. 그리스도로 말미암아 죄인에서 Orang telah menerima rahmat 하나님의 yang luar 자녀로 biasa dengan dilahirkan 새롭게 semula sebagai 태어난 anak-anak Tuhan. 놀라운 Melalui Yesus 은혜를 Kristus 입은 tidak boleh berdosa 사람들은 lagi. 다시 죄를 지어서는 안 됩니다. Jika 죄를 mereka berdosa, 지으면 다시금 perdamaian 하나님과 Tuhan 화목이 akan 깨어지고 terputus. 원수마귀 Mereka 사단의 menjadi terdedah 역사를 kepada 받으니 kerja iblis dan 하나님께 syaitan 구하여도 yang menyebabkan 응답받지 doa-doa 못하기 mereka 때문입니다. tidak dijawab. 그런데 많은 크리스천들은 우리의 Namun 죄의 begitu banyak orang 문제를 Kristen 해결해 주신 예수님을 mengatakan 믿는다 고백합니다. bahwa mereka 그래서 percaya kepada 하나님과 Yesus 화목되었다. dan 하나님의 bahwa mereka ada kedamaian dengan 자녀되었다라고 Tuhan. 이것까지는 알아요. 그런데 Mereka 가장 tahu 중요한 hakikat 핵심, ini. 바로 왜 우리가 하나님과 화목이 깨어졌으며 어떻게 하여 화목이 이루어졌느냐? 당연히 주님이 계십니다마는 예수 그리스도께서 Tapi 우리의 mereka 죄의 tidak tahu 문제를 bagaimana 해결해 주셨다라는 tindakan 것이죠. mereka boleh memutuskan perdamaian dengan Tuhan. 구원받고 하나님과 화목된 자녀들은 다시 죄악 가운데 거하면 안 된다는 거예요. 짐짓 Yesus 사망의 menyelesaikan masalah 죄를 dosa 씻고 manusia. Jadi 행하면 다시 하나님과 mereka 부러하게 tidak 돼요. boleh berdosa lagi. Apabila mereka 다시 melakukan 깨어지는 dosa, mereka 거예요. akan memutuskan 그래서 perdamaian dengan Tuhan. 성경에서는 그러한 사람들을 짐짓 우리 주님을 십자가에 다시 못 박는 사람이라. 한번 십자가에 Alkitab 죽으셔서 mengatakan 우리의 죄를 bahwa 사해주셨으면 hal 됐지. ini 그 은혜와 구원, berarti 그 menyelipkan 은혜로 Yesus sekali 구원받은 lagi. 하나님의 사람들, 하나님의 자녀들이 예수 그리스도를 영접하여 구원받았다, 감사하다, 사랑한다 하면서 여전히 죄악 가운데 거한다면 이는 짐짓 주님을 십자가에 Ada seorang 못 박는 mengatakan bahwa 것이고 mereka 다시 bersyukur 십자가에 못 박는 atas 것이라고 pengorbanan Yesus 말씀하십니다. atas kayu salib. 여러분 Bila 다시 mereka 우리 예수 melakukan 주님을 dosa 십자가에 못 lagi, 박아서 되겠습니까? mereka menyelipkan Yesus sekali lagi. Bagaimana Anda boleh berbuat demikian? 있는 방법 또한도 기억해야 합니다. Kita perlu berdamai dengan 가족 Tuhan 안에 sepenuhnya. 그래서 낳으셨고 자녀를 낳았고 그리고 키우셨단 말이에요. 사랑과 정성으로. 그런데 부모와 자녀가 화목이 깨어지는 경우가 있죠. Dalam keluarga ibu 자녀가 bapa melahirkan 부모님을 anak 노엽게 dan 하든가 mendidik 너무 anak. 말을 안 듣는다든가 뭐 이렇게 하면 Apabila 화목이 깨어지는 경우가 있습니다. Kedamaian 자, antara 화목이 ibu 깨어졌지만 bapa dan 그래도 anak-anak. 가족이니 다시 화해하고 용서를 구하여서 화목해질 수 있죠. 근데 화목해졌다가도 부모님이 그래 내가 Mereka 너 용서할게 그래 우리 dengan 잘하자 cara 하고 memohon maaf, 용서해 주셨어요. kedamaian 그런데 dapat dicapai lagi. 또 그렇게 하지 말라고 하는 거 또 짐짓 죄를 짓고 짐짓 불순종하고 그럼 Bagaimanakah 부모님과 jika 또 화목이 berlaku 깨어지죠. 그렇게 반복한다면 perpecahan 부모님의 kedamaian sekali 개혁을 lagi? 풀기 어려울 수도 있습니다. Jika hari ini 하나님과 berulang 우리가 lagi dan 화목했어도 lagi, 그 화목함이 유지되기 kamu dan 위해서는 keluarga 다시 죄를 짓고 세상 teguhkan. 가운데 거하면 안 되는 것입니다. 이에 대해 예레미야 5장 25절에 begitu juga 너희 허물이 untuk 이러한 mengekalkan 일들. kedamaian dengan 여기서 Tuhan kita 이러한 tidak 일들은 boleh berdosa 4절에 lagi. 보면 Yeremia 하나님이 5 ayat 경외하는 25 일, menyatakan, 하지 말에 tapi dosa kamu telah 하나님과의 menghalang semua perkara baik 화목한 itu, 일들을 takut kepada Tuhan dan 물리쳤고 berdamai dengan 무엇이? Tuhan, sehingga 허물이, kamu tidak dapat 사람의 menikmatinya. 허물이 내가 허물 가운데 허물은 뭐예요? 죄를 짓는 거예요. Dosa dan pelanggaran kita, 그것이 허물이라 하거든요. 이렇게 죄를 지은 것이 jika Anda 하나님과 melakukan dosa, 하나님을 경외하는 것을 물리친 것이요. 다시 말해 하나님과 화목이 깨어진 것이라 말합니다. 너희 죄가 hal 너희에게 ini 오는 좋은 것을 막았느니라. memecahkan perdamaian 말씀합니다. kita dengan Tuhan. 우리에게 좋은 것, 응답과 치료와 축복을 나리어 주시는데 그런데 내가 Dan dosa Anda akan menghalang perkara baik seperti berkat dan perlindungan Tuhan datang kepada Anda. 그러나 받은 바 은혜의 감사함으로
하나님의 말씀인 빛 가운데 Namun 행한다면 begitu jika Anda 아버지 hidup dalam 하나님과 cahaya, 화목함 yakni firman 가운데 Tuhan, dengan 무엇이든지 bersyukur atas 구하는 rahmat yang Anda 바를 terima, 응답받을 수 Anda dapat 있습니다. menerima apa-apa saja yang Anda 화목한 minta daripada Tuhan 가정에서는 di tengah-tengah 자녀가 perdamaian dengan 부모에게 Tuhan. 무엇을 Dalam 달라고 keluarga yang 할 때 bahagia 부모가 dan 들어줄 damai, 수만 ibu bapa 있다면 mendengar dan memberikan 들어주시지요. respons 하물며 atas 영의 permintaan anak 아버지가 mereka 되신 우리 apabila mereka 하나님께서 dapat melakukannya. 화목한 자녀에게 Oleh itu, tiada sebab 무엇을 untuk Tuhan 응답해 Bapa rohani 주실지 kita tidak memberikan 못하겠습니까? jawapan kepada orang yang telah 마태복음 berdamai 7장 dengannya. 11절에 말씀하시기를 Matius 7 ayat 11 menyatakan, walaupun kamu jahat, kamu tahu memberikan apa yang baik kepada anak-anak kamu. Lebih-lebih lagi Bapa kamu yang di syurga, Dia akan memberikan apa yang baik kepada mereka yang meminta daripada Dia. 또한 요한일서 3장 21절 22절에 1 Yohanes 3 ayat 21 hingga 22 juga menyatakan, oleh itu sahabat-sahabat yang aku kasihi, jika hati nurani kita tidak menyalahkan kita, kita dapat menghadap Allah dengan penuh keberanian. Kita menerima apa yang kita minta daripadanya, kerana kita taat kepada perintahnya dan kita melakukan apa yang menyenangkan 죄로 hatinya. 인해 하나님과 화목을 이루지 못하면 Jika kita tidak berada dalam kedamaian dengan Tuhan kerana dosa, kita tidak dapat meminta dengan keyakinan yang bermaksud kita tidak dapat menerima jawapan atau mengalami berkatnya. Apabila kita berdamai dengan Tuhan, tiada apa yang di luar jangkauan kita. Saya berdoa agar anda sentiasa hidup menurut ajaran Tuhan dan mengekalkan kedamaian dengan Tuhan Bapa. 사랑하는 성도 여러분, 우리가 먼저는 우리 영혼의 Saudara-saudara yang saya 아버지이신 kasihi, 하나님과 화목해야 yang 하고 pertama, kita perlu berdamai dengan Tuhan, Bapa jiwa kita, sebelum berdamai dengan semua orang. 본문 고린도후서 5장 18절 후반절부터 2 19절에 Korintus 5 ayat 18 hingga 19 mencatatkan semuanya datang daripada Allah yang telah mendamaikan kita dengan dirinya melalui Kristus dan mengamanahkan kepada kami tugas mulia untuk mengusahakan pelayanan perdamaian itu. Dalam Kristus, Allah telah mendamaikan isi dunia ini dengan dirinya dan tidak lagi memperhitungkan kesalahan-kesalahan mereka. Berita pendamaian itu telah diamanahkannya kepada kami. Mengamanahkan kepada kami tugas mulia untuk mengusahakan pelayanan perdamaian, bermaksud kita dipanggil untuk berkongsi Injil Yesus Kristus dengan orang yang masih hidup dalam dosa, terpisah dari Tuhan dan menuju kematian, supaya mereka juga dapat berdamai dengan Tuhan. 1 Tesalonika 5 ayat 13 memberitahu kita, perlakukanlah mereka dengan penuh hormat dan kasihan mereka, kerana semuanya yang dilakukan oleh mereka. hendaklah kamu hidup rukun. 그렇지 않습니다. 먼저 구원받은 이들로 그리스도의 향기가 되어 세상에 죽어가는 영혼들, 주님을 알지 못하는 영혼들을 전도해야 합니다. 그런데 Kita 서두에 perlu 말씀드린 것처럼 여러분들이 memancarkan 전도하고 keharuman 복음을 Kristus. 전하면 그들이 받아들이면 얼마나 행복합니까? Apabila 그런데 anda 쉽게 받아들이지 berkongsi 않는 경우가 Injil 많습니다. 왜? Yesus 그들은 Kristus, 지금은 주님을 영접하지 않았지만 tidak mudah untuk orang lain menerima 원수마귀 사단이 perkongsian Injil 주님께로 yang kita 하나님께로 lakukan. 빼앗기지 않으려고 꽁꽁 싸매고 있단 말이에요. 그러다 보니 빛이 비춰지면 그것이 싫고 받아들이지 Iblis dan syaitan 않으려는 mengikat 것이 당연할 mereka 수 sehingga 있습니다. sukar untuk mereka 그런 것을 menerima 우리가 Injil. 넉넉히 이기고 섬기고 사랑하고 희생하여 Kita perlu mengasihi mereka, berkorban untuk mereka dan melakukan sebaik yang mungkin untuk menginjili mereka walaupun kita dianiaya. Pada akhirnya, kita dapat memenangkan banyak jiwa untuk Tuhan. 예수님께서 2000년 전 우리를 위해 십자가 지시고 구원자가 되셨어도 우리 2000 tahun yang lalu, Yesus memikul salib bagi kita, 그러니 우리는 세상과 orang yang 담을 berdosa. 쌓고 사는 것이 아니라 세상 사람들과 화목한 관계를 이루면서 그들에게 전도해야 하는 것이고. 근데 Sebab itulah kita 화목하다라고 perlu 해서 berdamai 세상 dengan 사람들이 orang 즐기고 duniawi 좋아하는 dan 것과 menginjili 함께 mereka. 공유할 수 없는 것들이 많지요. 그런데 그리스도 함께 바라면 그들도 여러분들을 인정하게 됩니다. 세상 사람은 먹고 마시고 즐깁니다. Apabila kita memancarkan karama Kristus, kita akan diiktiraf oleh orang dunia ini. 합니다. 그럴 때 뭐가 그렇게 교회 가면 재밌어? 비아냥거리듯이 얘기했단 말이에요. 교회 가서 무슨 뭐 떡을 주냐 밥을 주냐 이렇게 비아냥거렸어요. Apabila anda bersama dengan orang 그들이 진정 dunia, 힘들 때, mereka 어려울 때, mungkin mengkritik anda, 세상에 mengapakah anda 채워지지 못하는 tidak 괴로움이 minum 있을 arak, 때 mengapakah 여러분들을 anda 떠올리겠죠. 왜 교회 가면 행복하고 tidak 기뻐요? mengetahui mereka dalam 구원받아요? aktiviti dunia 했던 얘기 kerana anda 그냥 pergi ke 듣고 gereja dan berdoa. 흘려버렸고
무시하는 말 같았지만 Tapi melalui kehidupan 여러분들의 삶의 iman 그런 Anda, 모습을 mereka 보였다면 dapat melihat 말과 행동이 다르면 안 betapa 되고요. gembiranya 말하는 kehidupan iman 것처럼 Anda. 여러분들이 행복하고 기쁘고 즐겁게 살아가는 모습을 보였다면 Oleh 세상 sebab 사람들이 Anda hidup 힘들고 dengan 어려울 bahagia 때 dan 여러분들에게 도움을 gembira. 청하고 인정하게 되는 것입니다. 그러니 oleh itu 우리는 apabila mereka hidup 화목하다라는 dalam 것에 kesusahan 첫 mereka 번째 akan 하나님과 mengiktiraf 화목하다면 kehidupan 세상에 iman 썩어지고 Anda. 헛되걸 바라지 않지만 세상 사람 Perkara pertama yang perlu kita 직장이며 lakukan 친구들과 ialah berdamai dengan 화목한 Tuhan. 이유 중에 Kita 중요한 tidak 이유가 boleh mencari 그들을 hiburan dunia. 전도하고자 함이요. 그리고 또 화목하여서 그들에게 이 복음을 전하기 위해서입니다. 또 복음으로 함께 구원받은 Apabila kita berdamai 영혼들도 dengan 같은 목표가 rakan sejawat kita, 있다 kita 해서 모두가 dapat 화목하지 menginjili 못한 mereka. 경우가 많습니다. 지금부터 화목할 수 있는 방법을 말씀드리겠습니다. 사람들이 서로 화목하지 못하는 가장 근본적인 이유는 Apakah sebab 무엇일까요? utama yang menyebabkan orang gagal untuk berada dalam kedamaian dengan satu sama lain? Hal ini demikian kerana mereka menegaskan bahawa mereka yang 자기가 betul. 옳다. 우리 매주 저녁 예배, 주일 저녁 예배 때마다 듣고 있습니다. 자, 욥기강에 지금 계속하여 여러분 들으시죠? Kita 오늘 selalu mendengar 저녁도 khotbah tentang 욥기강에 hal 이어서 ini. 이제 좀 Misalnya 짧게 penjelasan 짧게 tentang 저녁 예배 Ayub. 좀 길게 하면 주책이니까 좀 짧게 Begitu juga dalam ibadat 여러분들이 petang 가족과도 ini kita akan mendengar 마찬가지예요. khotbah 판단하고 tentang 자기를 Ayub. 주장하는 이런 모습이 없으면 아직 복음만 이루지 못한 가족이든 아니면 나를 잘 모르고 내 신앙을 인정하지 Begitu juga 않는 hubungan Anda dan 가족이라도 keluarga Anda. Jika 결국 Anda tidak 여러분들을 섬기고 berdamai dengan mereka, 인정하지 무시하지 않고 싸우고 다툴 이유가 mereka 없어요. 그런데 tidak akan 지금 mengiktiraf 말씀드린 것처럼 iman 내가 Anda 옳다. dan pelayanan 예, 우리가 Anda. 가는 길, 좁은 길, 옳은 길을 가요. 그런데 넓은 길을 가는 사람은 Jika 이 좁은 Anda 길, 우리가 menegaskan 가는 bahawa diri 길을 Anda betul, 옳다라고 몰라요. 그럴 수밖에 없어요. susah 근데 untuk orang 그것을 lain 여러분들이 menerima 자꾸 Anda. 가르치려고 하고 Walaupun Anda 강요하면 cuba menginjili 마음을 mereka. 여는 게 아니라고요. 마음을 닫는다고요. Jika Anda cuba 그래서 membimbing orang 저녁 lain, 예배에도 욥기 강의를 mengajar 들으시고 mereka dengan 가족과 pengetahuan 친척이든 rohani, 내 마음을 Anda 잘 tidak dapat 몰라주는 membuatkan 더더욱 mereka 신앙 membuka 안에서 hati 이런 부분이 untuk Anda, 있으면 untuk ajaran 깊이 Anda. 생각하고 가족들을 만나시라고 여러분들이 욥기 강의도 들으시고 이 대입의 말씀을 Anda 통해서 perlu 내가 mempraktikkan 만나는 일을 어떻게 대해야 khotbah 될까 ini 더더욱 신앙 dalam hubungan 안에서 Anda dengan orang 이렇게 lain dan 나는 juga 옳고 dengan anggota 나는 keluarga 구원받고 Anda. 천국 가니까 또 순교를 복음 가장 어렵기도 Anda 하지만 좁은 길 perlu 가고 있는데 belajar bagaimana 때로는 harus 교회 Anda 다니는 분들이 여러분을 이해 못하거나 주님을 영접하지 않은 이들이 여러분에게 mengekalkan hubungan 참 안 damai 좋은 dengan 얘기하면 그것을 anggota 마음 keluarga Anda dan 상하는 saudara 일도 Anda. 없고 그럴 필요가 Walaupun 없다는 것입니다. orang 그것 dunia ini 자체가 tidak 나는 옳고 상대는 memahami 잘못됐어. Anda 구원 못 받을 atau 사람 berkata-kata 이렇게 buruk 하는 tentang 것 Anda, Anda 자체가 tidak 우리가 seharusnya 문제이고요. merasa tersinggung 우리는 섬기고 사랑하여 함께 oleh 구원의 길로 tindakan 가야 mereka. 되는 사람들이죠. 그래서 여러분들이 옳은 것이어도 옳다 Anda 주장하는 perlu 것이 melayani mereka 옳지 dan 않다는 거. 이거 우리 memahami 지금 mereka. 엘리야를 통해서도 보고 있지 않습니까? 이런 것들을 잘 깨달으시길 바랍니다. 자, 그런데 이렇게 옳다고 주장하는 자기 생각은 진리에 비춰보면 맞지 않은 것이 대부분입니다. 진리인 하나님의 말씀은 walaupun banyak pemikiran mereka yang dipercayai oleh mereka sebagai betul adalah tidak tepat apabila diukur dengan kebenaran. Firman Tuhan mengajar kita untuk mengampuni, mengasihi musuh kita dan melayani. Namun begitu mereka berpegang kepada pemikiran mereka dan tidak mengamalkan ajaran ini. 진리를 가지고 진리를 얘기하거나 진리를 주장하는 Melalui 방법은 Elihu 틀리면 dalam kitab Ayub, 그 옳은 진리 또한 kita 옳다 할 수 없고요. mendapat kesedaran. 그리고 엘리후는 자기가 생각하는 Walaupun apabila kita 진리의 berkata-kata tentang kebenaran, 개입했지만 요백에는 맞지 않는 tapi apabila 진리라고 cara kata-kata 말씀드렸죠. kita adalah tidak 이런 benar, 것들이 여러분에게 맞아요. kita tidak 뭔가 dapat 하나 membuatkan 말을 orang 하는 lain untuk 내용, 그 menerima 내용은 맞는데 그 내용을 ajaran 전달하는 kita. 내 목소리와 내 억양과 내 표정과 내 말투 그게 상대를 찌르거나 Walaupun apa yang 힘들게 dikatakan oleh Hu 상처가 되는 mungkin 경우도 betul, 있고 tapi 또 한마디의 말은 nada 맞았지만 두 suaranya 마디가 되고 열 마디가 되면서는 tidak 그 말이 sesuai 점점 dan 감정으로 menyinggung 바뀌니까 perasaan orang lain. 옳은 것으로 권면하고 대화를 시작했다가 결국은 다툼으로 끝나면 분명히 Apabila 이건 틀린 거 kata-katanya 아닙니까? berubah menjadi kata-kata 이러한 yang 것을 dengan 여러분들이 깨달으셔야 돼요. 근데 이럴 때 뭐라고 emosi 생각하냐? yang 내가 tidak 옳은 baik 것을 상대에게 Jadi 설명을 ini 했는데 상대방이 안 들어서 adalah tidak 싸움으로 benar. 발전했다고 이렇게 하신단 말이에요. 자, 싸움으로 발전할 것 같으면 시작 자체를 하지 마시라고요. 왜? 아직 내 안에 덕이 없기 때문에
상대가 내 말을 들어주지 않으면 나는 분명 Ada 감정이 orang memikirkan 나오고 bahawa apa yang 그래서 dikatakan adalah 옳은 benar tetapi 진리를 orang tidak dapat 전하다가 싸우기로 menerimanya. 바뀌면 Mereka perlu 아나니만 sedar bahawa 그럼 mungkin 여러분들 nada 대화라는데 상대방이 다 들어준다라는 전제하에 대화하는 일은 없어요. 대화는 상대의 dan mungkin 의견이 nada 다를 mereka 수도 itu 있고 나와 생각이 tidak 달라서 sesuai atau 때로는 그 의견이 tidak 좋은 dengan hati yang dengan kerendahan. 대화이거든요. 그 대화는 다른 사람들의 생각 속에서 서로 상대의 의견을 들어주고 내 얘기를 하고 이게 잘 돼야 되는데 나는 옳은 진리고 상대방은 Anda perlu 틀렸고 mendengar 그러니까 pandangan orang 이건 lain. 가르치려는 자세고 이러면 이건 대화 자체가 아닌 것이죠. 그럼 여러분들이 주의종이 되어서 가르치는 사람만 Tetapi jika 돼야 Anda 돼요. mempunyai sikap 그런 가르침은 또 menegur 성도들에게도 능력이 dan 되지 mengangkar kata-kata orang lain, 어떠한 hal ini 상황이든 그런 adalah 대화로는 상대의 tidak 마음을 betul. 열 수 없다는 것을 알아야 합니다. Tidak kira apapun situasi, jika Anda mempunyai sikap sedemikian, Anda tidak dapat membuatkan orang lain membuka hati mereka untuk mendengar perkongsian Injil daripada Anda. 그렇게 전하여도 상대가 들을 마음이 아니라면 Anda perlu 하지 memikirkan 말아라 bagaimana cara 하는 Anda 것이 untuk 여기에 여러분 menyampaikan 교훈입니다. kebenaran. 자, 자기 뜻, 자기 의를 내세우지 않고 진리인 Jika ada orang yang 하나님 tidak dapat 말씀대로 mendengar 행하는 kata-kata 사람이 Anda, 있다면 lebih baik Anda 그가 tidak 있는 것은 berkata-kata. 화목하게 됩니다. Apabila orang 여러분들이 mengetepikan kehendak dan 드릴 kebenaran mereka 점검하시고요. serta 자, menyelaraskan 그중에서도 tindakan mereka dengan firman Tuhan, 가정이라는 울타리는 yakni kebenaran, 가장 사랑이 kedamaian dapat 넘치고 dicapai. 화목해야 할 곳입니다. Perkara ini amat penting dalam 아버지 unit 하나님께서도 keluarga 우리가 yang 화목한 sepatutnya mencerminkan 가정을 이루기를 tahap 원하시기에 tertinggi kasih dan 자녀는 kedamaian. 부모를 Oleh sebab Tuhan Bapa juga 존경하고 menginginkan keluarga kita berada dalam kedamaian, 부부는 서로 Dia 사랑하며 mengarahkan kita untuk menghormati 형제간에 ibu bapa 우애할 kita, 것들을 mengasihi pasangan kita dan 말씀하셨지요. mengekalkan hubungan kasih 세상에도 dengan adik-beradik 가와 kita. 만사성이라 하여 Dikatakan bahawa kedamaian dalam keluarga 있는 ialah 것처럼 kunci bagi 우리가 kemakmuran 진리 dalam segala 안에서 perkara. 모든 것에 Apabila 화목할 kita 때 berada dalam kedamaian 기도의 dengan segala 응답도 perkara 오며 dalam kebenaran, 좋은 일도 doa-doa 임하게 kita 됩니다. mendapat jawapan dan perkara 잠언 baik 17장 mengikuti. 1절에 마른 떡 한 조각만 Amsal 있어도 17 화목하는 Amsal 것이 17 ayat 1 memberitahu 육선이 kita 집에 가득하고 lebih baik makan 고기 sesuap 반찬이 makanan 집에 dengan fikiran 가득하고 tenang 다투는 daripada 것보다 makan jamuan besar di 나으니라 rumah yang penuh 라고 dengan pertengkaran. 가정의 화목이 얼마나 가치인가를 말씀해 주셨습니다. 여러분 이거 공감하십니까? 그 Ayat ini 채소 menekankan 반찬밖에 nilai 없어요. kedamaian dalam 그러니까 keluarga. 지금 가난해요. Untuk sebuah keluarga 그래도 menjadi 서로 damai 사랑하고 adalah penting bagi 모이면 suami 웃음꽃이 istri dan 있고 istri 행복합니다. bersatu. 우리도 이제 더 좋아질 거야. 이제 더 잘 될 거야. 뭐 이렇게 항상 희망적이고 서로가 귀히 여겨줍니다. 부유하지 않아요. 자 그런 Walaupun 가정과 keluarga 집이 anda 부유해서 각자의 tidak 방도 cukup 있고 makanan 크고 tapi juga 넓고 anda 정원도 sentiasa 있고 keluarga anda 맨날 고기 sentiasa 반찬에 그렇게 먹습니다. bergembira. 그런데 서로 얼굴 보기 Maka 싫어하고 같이 한번 hal 식사하기도 ini 쉽지 않고 sudah 만나면 cukup 싸우고 다투고 만나도 memberikan 대화도 없고 kebahagiaan. 그런 가정이 부러울까요? Dalam keluarga yang kaya, 여러분, 참으로 walaupun ada banyak 화목한 makanan, 것이 tapi 평안한 것이 jika anggota 사랑이 keluarga 가득한 mempunyai 것이 konflik, 참된 행복이 maka makanan 되는 yang 것입니다. banyak 그런 pun 가정은 지금 tidak memberikan 가난해도 더 kebahagiaan. 화목하고 서로 응원해주고 긍정적으로 고백하며 분명 더 잘 되어줄 수 있는 것이에요. 내가 화목의 화평의 주인공이 되어주시길 바랍니다. 예를 들면 우리 학생들 엄마 아빠가 조금 뭔가 냉기류가 흐른다라고 하면 자녀들이 그 사이에서 Anda perlu menjadi pembawa damai dalam keluarga anda. 웃을 만한 좋은 일들 전해드리고 그렇게 Pelajar-pelajar 하면서 mami, 웃을 꽃이 피게 katakanlah 해보고 jika 이렇게 서로 ibu 화목한 bapa 가정 anda 안에 tidak ada 하나님께서도 perdamaian, 신속한 응답과 축복을 주시는 것입니다. Anda boleh menjadi 그런데 가정이 orang yang membawa 화목하기 damai 위해서는 bagi keluarga anda, 부부간의 화목을 mendamaikan 이루는 ibu 것이 dan bapa 가장 anda. 중요하지요. 부부간에 화목할 수 있는 사람은 부모 자식 Untuk sebuah keluarga menjadi damai adalah penting untuk suami dan isteri 부모를 bersatu. 보고 배움으로써 Apabila suami 평생 isteri mempunyai 자녀간에도 keharmonian, mereka 화목하여 dapat mempunyai 가족 kedamaian dengan 모두가 anak-anak mereka. 화목할 수 있기 Apabila anak-anak mereka 때문입니다. belajar daripada mereka, mereka 이렇게 dapat mempunyai 중요한 kedamaian dengan 부부간의 adik-beradik 화목. mereka 자, dan seluruh keluarga akan berada dalam 이 kedamaian. 부부간의 화목을 이루는 것은 어려운 일이 아니라 말씀하십니다. Kedamaian antara 잠언 suami dan 16장 isteri adalah 7절에 sangat penting. 사람의 행위가 Mencapai 여호와를 kedamaian antara 기쁘시게 suami 하면 isteri tidaklah 그 sesuka yang anda 사람의 lihat. 원수라도 Amsal 16 ayat 7 그를 memberitahu 화목하게 kita, 하시느니라 apabila kamu mengenalkan hati 하셨으니 Tuhan, 하나님 musuh-musuh 말씀대로 dapat kamu 행하면 jadikan lawan. 부부간의 화목을 이루는 것도 Dengan mentaati 어렵지 firman Tuhan, 않지요. suami isteri dapat lebih 하나님의 mudah untuk 말씀은 mencapai kedamaian. 에베소서 5장 28절에 이와 같이 남편들도
자기 아내 Efesus 5 사랑하기를 ayat 제 28 몸같이 mengatakan 할지니 suami harus mengasihi 자기 istri 아내를 seperti 사랑하는 mengasihi tubuh 자는 sendiri. 자기를 Orang 사랑하는 mengasihi 것이라 istri 했습니다. bererti 자, mengasihi 자기를 diri sendiri. 사랑하니까 좋은 거 먹으려고 하고 1 육체 Petrus 3 건강에 ayat 1 운동도 juga 하고 menasihatkan kita. 자기를 만들고 한단 Demikian 말이에요. juga kamu, 그러면 내 istri-istri 아내를 harus 사랑하는 taat kepada 좋은 거 있으면 suami. 먼저 아내에게 양보하고 아내가 좋아하는 거 먼저 찾아주고 자 이게 사랑하는 거죠. 자 이렇게 Anda 사랑으로 perlu 내 아내를 귀히 여겨 mengasihi 주시면 화목할 수 있습니다. suami dan istri 자, 또 Anda. 베드로전서 3장 1절에 Suami harus 아내된 mengasihi 자들아 istri. 이와 같이 자기 1 Petrus 남편에게 3 ayat 1 juga 순복하라. menasihatkan 이는 kita. 혹 Demikian 너를 juga kamu 순종치 istri-istri 않는 harus taat 자라도 kepada suami. 말로 Supaya jika 말미암지 ada antara 않고 suami 그 kamu yang tidak percaya 아내의 kepada 행위로 firman 말미암아 Allah, 구원을 kelakuan 얻게 kamu 하려 akan 함이니 menyebabkan mereka 말씀이죠. percaya. 그러니까 무슨 Kamu tidak perlu 말씀입니까? mengatakan apa-apa 바로 kepada mereka. 남편이 아직 진리 가운데 살지 않더라도 아내의 선한 행함, 섬김과 사랑스러운 진리의 행함을 보고 남편도 구원에 이를 수 있다는 거예요. Suami yang belum percaya kepada Tuhan 그런데 우리 akan 아내 되시는 성도님, 남편이 아직 terdorong 복음에 oleh 이르지 istri 않거나 아니면 진리의 말씀대로 살지 않을 때 yang 여러분은 taat 말로만 kepada firman 하십니까? Tuhan. 아니면 행함으로 본이 되어 주십니까? 성경이 지금 말로만 하면 어떻게 될까요? 부부 싸움이 일어납니다. Para istri 아내는 yang 남편에게 suami 아니, 좀 mereka 믿음 생활 belum 잘하라고 lagi 이렇게 얘기하실 수 percaya 있어요. kepada 내가 바라는 게 뭔데? Tuhan 믿음 생활 Yesus. 잘하는 거 아니야? 라고 말할 수 있어요. Adakah 그러나 Anda hanya 믿음이 없는 남편은 그게 제일 mengajar 어려운 mereka 일이에요. tentang Injil? 그렇게 말하면 Bagaimana 내가 제일 어려운 걸 sikap 하라고 Anda 하면 kepada 누구나 mereka? 힘들고 싫습니다. Jika Anda 그게 marah-marah 아니라 먼저 suami 진리로 변화된 아내의 모습 dan tidak 그 melayan suami dengan baik, 모습으로 bagaimana mereka 남편이 볼 akan 때, tertarik 야, 내 untuk 아내가 교회 갔더니 menerima 이렇게 Injil yang 변화되었네? akan 그럼 yang 교회를 Anda 좋게 kongsikan? 생각하고 그러면서 은근히 아내가 말하는 진리와 교회 생활에 대해서 얘기할 때 마음이 열려서 함께 Anda 신앙생활 perlu 할 때 membuatkan suami 그래야 Anda 온전히 tertarik 구원에 untuk 이르죠. mengikut Anda ke gereja 저는 열심히 dengan 말로만 해서 cara 교회를 layanan 데리고 Anda yang baik, 모시고 dengan 오셨지만 sikap Anda yang 남편이 baik, 마음을 dengan 열리지 kata-kata Anda yang 않으면 baik. 구원받지 못하죠. 자, 이 말씀 또한 잘 기억하셔서 말로만이 아니라 아내의 빗된 행함으로 남편이 구원에 이르도록 그러면 아내들이여 순복하라 남편에게 순복하라 Anda 하셨는데 perlu 남편이 terlebih 비즈니스를 dahulu 요구하면 menunjukkan 어떻게 해야 되나요? perbuatan 그러니까 첫 cahaya 번째 kepada 최우선이 mereka. 하나님과 화목해야죠. 남편이 비즈니스를 요구하지 않는 이상은 맞춰주시라고요. Perkara pertama yang 그리고 perlu Anda 더 buat ialah Anda 섬겨주시고 berdamai 서로 dengan Tuhan. 사랑으로 이루시고 내가 먼저 변화될 때 남편이 구원에 이를 수 있는 것입니다. 자, 남편과 Selagi suami 아내가 Anda 이 tidak 말씀만 menyuruh 각각 Anda melakukan 이룬다 sesuatu 해도 yang 화목지 bertentangan dengan 못할 firman 부부가 Tuhan, 없는 Anda harus 것입니다. taat kepada 그런데 suami. 남편으로서 자기 말씀은 행치 Jika suami istri 않으면서 mentaati 아내에게만 ajaran ini, tiada pasangan yang 순복하라고 gagal 한 untuk 거야. mencapai kedamaian. 아내도 Jangan 자기가 timbul 행한 sebagai contoh. 말씀은 Apabila 순종하지 seorang suami 않으면서 menuntut ketaatan 남편에게 tanpa memenuhi 바라기만 하는 tanggungjawabnya 경우가 sendiri, 있습니다. atau apabila 그럴 seorang 때 istri 화평이 mengharapkan kehendaknya 깨어져서 dipenuhi 화목하지 tanpa 못하는 melakukan 것이지요. apa-apa yang sepatutnya 그러나 dilakukan 남편이 olehnya. 된 아내의 일은 Sikap-sikap 진리의 sebenarnya 말씀대로 memecahkan 자기를 kedamaian. 낮추고 먼저 Jika salah seorang 섬기는 daripada 자가 pasangan 된다면 merendahkan hati dan 이내 mengambil 화목을 inisiatif 되찾을 수 untuk 있습니다. melayani yang seorang lagi 내가 menurut 먼저 firman 손을 Tuhan, 내밀고 kedamaian 가슴을 dapat 먼저 dipulihkan dengan 낮추는 cepat. 것이 육적으로는 자존심 Walaupun mengalah dan 상하는 menunjukkan 일처럼 kerendahan 보이지만 hati terlebih dahulu 영적으로는 boleh 더 menjatuhkan 큰 harga 그릇이 diri 되는 pribadi, 것이고요. hal ini membawa mereka untuk 이제 menjadi 이와 bencana rohani yang 관련된 lebih 몇 besar. 가지 예화를 말씀드릴 때 여러분 Apabila saya 자신에게 berkongsi 적용할 beberapa 수 cerita 있는 berkaitan dengan hal 선의 ini, 지혜를 saya berharap 얻으실 Anda 수 mendapat 있기를 바랍니다. kebijaksanaan yang dapat 지금 diaplikasikan kepada 말씀드리는 diri 예화는 Anda. 부부간에 있었던 또 부부간의 일들을 이렇게 예화로 또 만든 내용과 또 직접 Ini adalah 있었던 cerita tentang hubungan 일화 antara suami dan 이렇게 istri. 말씀을 드립니다. 하지만 이것은 꼭 뭐 배우자의 관계뿐만이 아니라 부모님은 자녀에게, 자녀는 부모님께, 또 형제 아내, Tapi 친구와 cerita ini 부모과 또 직장 boleh 동료들 diaplikasikan 모든 bukan 사람과의 sahaja 관계에서 dalam hubungan 여러분들의 suami dan 깨닫는 istri. 것들을 적용해 보시면 화목할 수 있는 것입니다. 자, 첫 번째는 영국의 엘리자베스 Dengan cara ini Anda 여왕에 dapat mencapai 관한 kedamaian dengan orang lain. 이야기입니다. Cerita 어느 날 pertama adalah 엘리자베스 mengenai Ratu 여왕이 Elizabeth 남편과 dari 다퉜습니다. England. Pada 그럼에도 suatu hari 여왕은 Ratu itu 하루 bertengkar 일과를 dengan 다 suaminya. 마치고 Ratu itu 저녁 pulang ke rumah 때와 apabila semua 저녁 kerjanya 때가 있고 selesai. 방에 Namun 들어가려고 begitu dia 하는데 mendapati 방문이 잠겨서 biliknya 들어갈 terkunci 수가 dari 없었습니다. dalam. 여왕의 남편이 그때까지 기분이 상해서 Kerana 안에서 terluka 문을 hati, 잠그고 suami Ratu 열어주지 itu 않은 mengunci 것이지요. pintu dan tidak 순간 membukanya. 감정이 상한 Dengan 여왕은 rasa marah, 나 Ratu mengarahkan, 대영 제국 여왕
Saya, Ratu Elizabeth dari Great Britain, memerintahkan anda untuk membuka pintu ini. 안에서는 아무런 반응이 없었지요. 우리 Namun 여성노님들이 begitu tiada 만일 이 tindak balas 여왕의 daripada orang di dalam 입장이라면 bilik. 어떻게 Baikkan diri anda di 하셨겠는지요? tempat ratu. 자신이 가진 위엄과 Apakah yang akan anda 권세로서 lakukan? 더 소리를 높이지 Adakah anda akan 않겠는지요? meninggikan suara anda 우리로 dengan lebih 말하면 tinggi 내가 lagi, 알고 있는 진리를 다 menggunakan 동원해서 kuasa anda? 남편을 가르치려고 한다면 어떻게 되겠습니까? 그러나 엘리자베스 여왕은 이내 자신을 깨달았습니다. 그리고 이번에는 낮고 사랑스러운 목소리로 여보, Namun begitu, 당신의 ratu itu 사랑하는 segera 아내 menyadari bahawa 엘리자베스예요. pendekatannya 밖이 yang 추운데 salah. 문 좀 Dengan nada yang lebih lembut dan penuh 열어주세요. kasih, dia berkata, 그러자 굳게 닫혔던 문이 Sayang, 열렸다는 ini isteri 것입니다. anda yang anda kasihi, 꼭 Elizabeth. 부부관계에서만이 아닙니다. Di luar ini sujud, 우리가 tolong buka 신앙생활을 pintu. 하는 중에도 이와 비슷한 일들이 일어날 수 Permintaan 있죠. lembutnya 시험 disambut oleh 들어 pintu yang 힘들어하고 terbuka. 첫사랑을 잃고 식어버린 Pelajaran ini 성도, tidak hanya terpakai kepada 꺼져가는 hubungan 신수와 suami 같이 isteri. 악을 Hal ini 바라여 juga boleh 다른 diaplikasikan 사람을 dalam 힘들게 kehidupan 하는 rohani 일꾼도 kita. 있을 수 있습니다. Ada orang 더더욱 Kristian yang sedang dalam 믿음이 godaan 어두운 anak kasih mereka yang awal telah hilang 마음문을 atau 열게 dingin. 하는 것은 가르치고 명령하는 말과 자세가 아니라 나를 낮추어 상대를 섬기는 것이란 Mungkin anda 사실이지요. bekerja seperti sumbu yang malap yang bercakap buruk dan membuatkan orang lain menderita. Bagi seseorang yang imannya lemah, hatinya dapat dicangkau melalui tindakan kebaikan dan pelayanan tulus dan rendah hati, dan bukan melalui perintah atau kata-kata teguran. Hanya hati yang hangat dan kerendahan yang mengutamakan kedudukan orang lain dapat membuka hati yang tertutup. Seseorang yang dapat merendahkan hati yang cara ini sedang maju secara rohani. Apabila seseorang melakukan kejahatan terhadap anda, jika anda membalasnya dengan kejahatan, itu adalah tanda bahawa kematangan rohani anda serupa dengannya tanpa mengira pengalaman kehidupan Kristian anda yang panjang. Apabila anda mendengar cerita kedua, saya mahu anda meletakkan diri anda dalam situasi mereka. 두 번째 예화는 부부싸움을 한 어느 노부부의 Fikirkan bagaimana 이야기입니다. anda bertindak pada masa lalu dan bagaimana anda akan bertindak balas dalam keadaan yang sama. Cerita ini berkisah tentang pasangan tua yang telah bertengkar. Pada suatu hari mereka bertengkar dan wanita tua itu menjadi sangat marah sehingga dia enggan bercakap dengan suaminya. Semasa waktu makan, dia menyediakan meja untuk suaminya, tetapi dia duduk di satu sudut bilik dan menjahit dalam diam. Apabila suaminya selesai makan, dia hanya membawa air tanpa berkata sepatah pun. Walaupun mereka biasanya berbual-bual dengan meriah semasa makan, dia tidak berkata sepatah kata pun. Oleh itu suaminya merasa kecewa. Laki itu sangat ingin memecahkan sebaik semula dengan istrinya seperti dahulu. Namun begitu, walaupun sepas mata berdiam dan fokus pada aktiviti yang sendiri, bagaimanakah anda akan bertindak balas jika anda berada di tempat laki tua itu? Adakah anda akan terlibat dalam perlawanan harga diri? Berfikir bahawa harga diri anda akan tercela untuk anda meminta maaf terlebih dahulu? Sebaliknya, laki tua itu tiba-tiba pergi ke amari dengan bersungguh-sungguh mencari sesuatu. Dia mencari di dalam laci, berpura-pura mencari sesuatu. Pada mulanya, isteri mengabaikan tindakan suaminya. Namun begitu apabila lelaki itu mengeluarkan lebih banyak barang dari laci, membuatkan barang berselerak, rasa ingin tahu isteri mula timbul. Dia dengan nada sinis bertanya apa yang dicari oleh suaminya. Laki itu tersenyum ceria dan berkata bahawa dia sedang mencari suara istrinya dan akhirnya dia telah menjumpainya. Saudara-saudari, mencapai kedamaian seringkali lebih mudah daripada yang kita sangka. Dengan sedikit kerendahan hati dan lebih banyak pertimbangan terhadap orang lain, konflik yang mendalam sekalipun dapat kita selesaikan. Namun begitu apabila kita tetap berpegang pada ego kita, terasa mencabar dan sukar untuk merendahkan hati. Salah faham atas perkara-perkara kecil boleh timbul. Harga diri menghalang komunikasi yang terbuka, menyebabkan emosi negatif semakin memburuk.
Sebagai anak-anak Tuhan yang mengenal kebenaran, kita harus menyadari bahawa mati pada setiap hari seperti Rasul Paulus adalah jalan untuk hidup dalam roh dan bukannya berpegang pada hadrat diri dan ego kita. Tuhan kita, Yesus, mati sepenuhnya mengikut kehendak Tuhan dan dibangkitkan dalam kemuliaan. Ada satu cerita dengan pengajaran bahawa sebanyak mana kita mati dalam firman Tuhan, yakni kebenaran, kita dapat menjalani kehidupan yang benar-benar bahagia. 이것까지 전하고 마치겠습니다. 자, 비록 지금 전해드리는 예화는 사람이 만들어낸 Walaupun hanya satu 이야기이지만 contoh, 이 안에 담긴 교훈을 통해 성도님들이 계시는 모든 곳에 화목이 이루어지며 행복이 saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus bahawa cerita ini akan membawa anda untuk meraih kedamaian dan kegembiraan berlimpah-limpah di mana-mana saja anda pergi. Suatu ketika dahulu ada seorang isteri yang berharap untuk mati kerana terbeban oleh kehidupan keluarga yang tidak bahagia. 그래서 사는 경우 또 남편도 마음에 안 들고 아이들도 내 마음 같지 않고 그래서 너무나 불행해서 너무 힘들었습니다. 그래서 이 부인은 하나님 너무 힘들어요. 빨리 천국에 가고 싶어요. Dia berdoa kepada Tuhan, mengatakan bahawa hidupnya terlalu sukar dan dia ingin cepat pergi ke syurga. Tuhan menjawab bahawa dia memahami hati wanita itu dan akan mengabulkan permintaannya. Namun begitu, Tuhan menyuruh wanita itu melakukan beberapa perkara terlebih dahulu. Wanita itu bersetuju, lalu Tuhan memintanya untuk membersihkan rumahnya yang berselerak selama 3 hari, supaya selepas dia meninggal, orang akan memberikan komen positif mengenai kerja rumahnya. 하셨지요. 그래서 부인이 3일 동안 열심히 청소하고 나자 Selepas wanita itu dengan tekun membersihkan rumahnya selama 3 hari, rumah itu berubah menjadi tempat yang bersih dan segar, jauh lebih baik daripada sebelumnya. Tuhan kemudian bertanya kepadanya, bukankah kamu bimbang tentang anak-anak kamu? Mengapakah kamu tidak mencurahkan semua kasih kepada mereka selama 3 hari akan datang, supaya mereka mengingati kamu sebagai seorang ibu yang penyayang selepas kamu meninggal? Wanita itu menunjukkan kasih dengan sepenuh hati, menyediakan makanan untuk mereka dengan tulus. Selepas 3 hari Tuhan berkata, sudah hampir masanya untuk kamu datang ke syurga. Namun begitu ada satu tugas terakhir yang perlu kamu selesaikan. Saya tahu kamu telah terluka dan tertekan kerana suami kamu. Mengapakah kamu melayani dia dengan penuh kasih dan dedikasi selama 3 hari terakhir supaya dia akan mengingati kamu sebagai isteri yang benar-benar bagus? 마지막 3일 동안 남편을 최대한 섬겨보려 하셨습니다. 그 부인은 처음에는 마음 내키지 않았지만 Walaupun wanita itu pada mulanya berasa ragu-ragu, wanita itu dengan ikhlas melayani suaminya, mengetahui bahawa dia hampir sampai ke penghujungnya. Selepas 3 hari, Tuhan berkata kepada wanita itu, sekarang sudah tiba masanya. Namun begitu sebelum kamu datang, lihat sekeliling rumah kamu. Ketika wanita itu melihat sekelilingnya, dia melihat anak-anak tersenyum untuk kali pertama dalam masa yang lama di rumah yang kini bersih dan suaminya juga kelihatan gembira. Melihat keadaan ini, wanita itu beranggapan rumahnya seperti syurga dan berharap untuk tinggal bersama keluarganya. Kemudian Tuhan berkata kepada wanita itu, kamu telah menciptakan jenis syurga yang anda inginkan selama 9 hari yang lalu. Kamu dapat hidup di sini dengan gembira. Walaupun hanya sebuah cerita, hal ini membuatkan anda sedar bahawa sama ada kita bahagia atau tidak sering ditentukan oleh tindakan kita. Adakah mana-mana daripada anda menghadapi masalah keluarga yang serupa? Atau adakah anda berasa terseksa oleh majikan atau rakan sekerja anda dan ingin berhenti kerja? Walaupun apa-apa keadaan anda, saya menggalakkan anda untuk mengikuti contoh wanita dalam cerita itu, mati sepenuhnya dalam kebenaran dan melayani orang lain dengan sepenuh hati. Jika anda hidup dalam kebenaran dengan mempercayai firman Tuhan, Tuhan Bapa yang memperhatikan anda akan benar-benar berasa senang hati dan pasti mengabulkan keinginan anda. Tuhan dapat mendatangkan perdamaian walaupun dengan musuh-musuh anda dan membantu anda sebagai anak-anaknya untuk disayangi dan dihormati oleh orang lain. Hal ini demikian kerana firman Tuhan adalah benar tanpa hati budaya. Tuhan Bapa kita adalah setia dalam menunaikan setiap janji yang telah dibuatnya. Saya berdoa agar anda semua akan mempercayai Tuhan yang setia ini dan hidup dengan kebenaran dengan komitmen yang lebih besar.
Saudara-saudara yang saya kasih, apabila kehidupan di bumi berakhir, kita akan memasuki syurga yang indah yang telah disediakan oleh Tuhan untuk kebahagiaan kita. Di sana kita akan hidup selama-lamanya, memuji dan mengasihi Tuhan Bapa kita. Apakah yang dinyatakan oleh Alkitab untuk yang perlu kita lakukan untuk dapat melihat wajah Bapa kita yang kita kasih dan sepenuh kasih dan berada dalam pelukan Tuhan kita sebagai anak-anak Tuhan yang sejati? Ibrani 12 ayat 14 dan Matius 5:9. Kedua-duanya memberikan penekanan tentang menjadi pembawa kedamaian. Di mana-mana saja pembawa kedamaian berada, orang akan mempunyai kedamaian. Pertama, kita telah berbicara tentang berdamai dengan Tuhan. Kemudian kita melihat contoh-contoh tentang melanjutkan perdamaian ini kepada semua orang. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus agar anda akan memahami rahsia hidup yang bahagia ini, iaitu membawa kedamaian, menjadi kehidupan yang paling bahagia di bumi dan memasuki Yerusalem baru, tempat yang paling bahagia di syurga.